ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान की एंट्री, खित्ते समेत पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाने वाला पाकिस्तान आखिर इन मुज़ाकरात का हिस्सा क्यों बनने जा रहा है? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जुमे वाले दिन ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं कि जंग ना की जाए, और बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान की एंट्री हो रही है उन मुज़ाकरात में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इल्हामा इकबाल की ज़ुबान में अगर कहें तो उन्होंने कहा था कि सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। देखें, आपकी जो इस वक्त सरबराही है वो जिन लोगों के हाथ में है, मैं ये समझता हूँ कि वो शुजा भी हैं, अमानतदार भी हैं और दयानतदार भी हैं। ये वो दो तीन चीज़ें हैं जिनको शायरी की ज़ुबान में कहें तो फिर आप अमामत के काबिल हो जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है अमामत के काबिल है। और आपने अपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात कही कि पूरी दुनिया पर धाक बिठा दी। इस वक्त धाक बैठी बड़ी है पाकिस्तान की फ़ौज की, क्योंकि उसने अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी है। एक बात याद रखें, मैंने आपसे एक व्लॉग्स में ये बात बड़े खुले अंदाज में कही थी कि तुर्की अमेरिकन एजेंट है। तुर्की अमेरिकन एजेंट इसलिए है क्योंकि वो नेटो का रुकन है, आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है। और तुर्क जो हैं सरबराहान जो हैं वो हमेशा से अमेरिका के करीब रहे हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। गो एक इस्लामी मुल्क है और हमारा दोस्त मुल्क है, मैं उसको दुश्मन मुल्क नहीं समझता। लेकिन क्या ईरान भी उस पर इतबार करता है? वो जो शायर ने दोबारा एक शेर कहने लगा हूँ कि आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, वो गालिब ने कहा है ये शेर। क्या उस वक्त हमारा भी कोई साथ? देखिए, वहाँ पर अमेरिकन होगा, तुर्क होंगे और ईरानी होंगे। तो ईरान तो अकेला होएगा, सामने दो होंगे, तो फिर दो होने चाहिए दोनों जगह पर। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान की नॉमिनेशन जो है ये ईरान के मशवरे से की गई है, ताकि पाकिस्तान जो है बैठकर जो सालसी हो और वो बराबरी की सतह पर हो। ये ना हो कि एक जगह दो है और एक जगह एक है, वो फिर वो मुकाबला रहता नहीं है। देखिए, जो भी होना है ईरान अमेरिका के दरमियान, ये मुज़ाकरात जो हैं, मुझे क्यों लगता है कि इन मुज़ाकरात में से पहले, मैंने पहले आपसे कहा था कि 99% जो है ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री ने ये सारी गेम पलट दी है। यानी गेम पलट से मुराद ये है कि अब कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, हाँ में निकले या ना में निकले, इसको अलग रखें, लेकिन ये बेनतीजा मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होंगे। वो जो डेडलॉक था इतने अरसे से, वो सिर्फ इसलिए था कि कोई पाकिस्तान जैसा जरी मुल्क इसके अंदर शामिल नहीं था, वो डेडलॉक रहा। अमेरिका भी जो था वो सिर्फ बयानबाजी की हद तक था कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान भी कहता था हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करेंगे। तो दरमियानी रास्ता क्या था कि दुनिया को इस बड़ी जंग से बचाया जाए जो कि एटमी जंग बन सकती है। ये बिलाशुबा 3 सुपर पावर्स की जंग है। ईरान का मैदान है, यानी ईरान का समुंदर और मैदान है जहाँ पे लड़ी जाएगी। रशिया, चीन और ईरान एक तरफ होंगे, अमेरिका और उसके हवारी नेटो ममालिक जितने भी हैं वो एक तरफ होंगे। तो उसमें अगर कोई किरदार अदा कर सकता है तो वो मुल्क किरदार अदा कर सकता है जो न्यूट्रल हो। देखिए, ना हम नेटो के रुकन हैं, ना हम ईरान, चीन और रशिया के दादी हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि हमने ख़त्ते में अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो खुलेआम सरेआम शिकस्त दी और इतनी ज़बरदस्त शिकस्त दी कि डोनाल्ड ट्रंप पुकार कर जो हैं वो कहते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, मेरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो कहते हैं कि 8 जहाज़ गिराए। यानी वो बात पर ये बात कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अब एक ऐसी सूरत हाल में है जहाँ पर उसको दुनिया की सरबराही मिलने जा रही है। ये सरबराही वाली बात है कि इस खित्ते के अंदर कोई मामला भी होगा तो उसमें पाकिस्तान जो है उसकी बात और उसका मौक़िफ़ जो है उसको अहमियत दी जाएगी। मुझे आमिर भाई, इस खित्ते में या बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का किरदार ऐसे मुल्क का बनने जा रहा है जो अमन कायम कराएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं क्योंकि थोड़ा सा वो हूँ, मैं समझता हूँ कि एक सूफ़ी ने जो कि इस्लामाबाद के साथ हैं, हज़रत इमाम बरी सरकार, उन्होंने बहुत लंबे अरसे पहले कहा था, जब अभी इस्लामाबाद की बुनियाद भी नहीं रखी गई थी, तो उन्होंने कहा कि इसके करीब जो बस्ती आबाद होगी वो दुनिया के फ़ैसले किया करेगी। याद रखा करें, वलियों की कही हुई बात जो है वो कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर पूरी होती नज़र आती है, क्योंकि वो
جو بات کرتے ہیں وہ اپنی اس ریاضت کے سر پہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ودیت کی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کے گو کہ وہ قبروں میں چلے گئے لیکن ان کی قبریں آج بھی جاگتی ہیں، اور وہاں پر لوگ ہر وقت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت اور درود پاک جو ہے پڑھتے رہتے ہیں۔ میں خود بھی جا کے میں کئی دفعہ میں تو پرانا مزار بھی دیکھا، نیا بھی دیکھا، میں نے دیکھا، لیکن آج دنیا کی ثالثی پاکستان کے بغیر نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں وہ وقت دور نہیں ہے جب یورپ کے فیصلے بھی پاکستان کو شامل کر کے کیے جائیں گے، جب امریکہ اور رشیا کے معاملات پر بھی پاکستان کو ثالث بنایا جائے گا۔ اگر آپ نیوٹرل ہیں، اگر آپ کسی ایسی تنظیموں میں جو کہ جنگی نوعیت کی ہیں نہیں پھنستے ہیں اور آپ نیوٹرل رہ کر کام کرتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کا وہ پہلو ہے جس کو ہم ترس رہے تھے کہ کیا پاکستان کبھی اتنا اہم ہو جائے گا کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی اس کی ضرورت رہے گی، کیا اتنا اہم ہوگا کہ اسلامی ممالک اس کو اپنی سربراہی کے لیے منتخب کریں گے؟ تو آپ کو آج نظر آ گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے ملک میں ایک کے بعد ایک، کبھی لیبیا کا کوئی وفد آیا ہے، کبھی آذربائیجان سے کوئی وفد آ رہا ہے، کبھی قازقستان سے وفد آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ دنیا میں ایک اسلامی سربراہی کے قابل بن گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جمعے کے روز ہونے والے جو مذاکرات ہیں جو کہ امن پر مشتمل ہیں، جس کی اجازت جو ہے عباس عراقچی کو دی گئی ہے، اور دوسری طرف سے سٹیو امریکہ کی طرف سے، لیکن ایک بات ذرا ہے کہ ابھی تک دونوں طرف سے ایجنڈا سامنے نہیں آیا۔ یہ ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے کہ ایجنڈا ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے۔ شاید پاکستان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اگر ہاں کہتا ہے تو ایجنڈا جاری کیا جائے گا میٹنگ کا، اگر پاکستان نہیں آتا ہے تو شاید یہ میٹنگ بھی نہ ہو پاتی۔ اس لیے پاکستان کی ہاں میں سب کی ہاں ہے، پاکستان نے ہاں کہی ہے، اور پاکستان کی ہاں کے بعد جمعے کے یہ مذاکرات جو ہیں، ان کا آپ یوں سمجھے کہ کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہیں۔ ہاں ہوتی ہے یا نہ ہوتی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن بے نتیجہ مذاکرات ختم نہیں ہوں گے، کسی نہ کسی نتیجے پر ضرور پہنچا جائے گا، اور ایک ایسا نتیجہ بنایا جائے گا جس میں ون ون پوزیشن ہو، امریکہ کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، اور پوری اسلامی دنیا کے لیے بھی، کیونکہ یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہ پوری اسلامی دنیا کا مسئلہ ہے۔ اگر امریکہ یہاں پر موجود رہا تو اسلامی وہ آئل یا تیل جو کہ اسلامی ممالک کی قوت ہے، اس کو بھی جو ہے نقصان، اس کی قوت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ پاکستان کے شامل ہونے کے بعد یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان کی ہاں میں سب کی ہاں ہے، پاکستان نے ہاں کہی ہے، اور پاکستان کی ہاں کے بعد جمعے کے یہ مذاکرات جو ہیں، ان کا آپ یوں سمجھے کہ کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہیں۔